né? Foi feito um rastreamento genético detalhado do vírus e não existe até o momento nenhuma prova, nenhuma evidência qualquer de qualquer tipo de manipulação e não existe nenhuma evidência de qualquer tipo de acidente laboratorial. Nesse momento não existe. Nós vivemos de fatos e dados e análises objetivas, né? Então, eu lamento profundamente que a politização da pandemia esteja atingindo graus como esse, mas nós já vimos isso acontecer no Brasil, já vimos acontecer nos Estados Unidos, na própria Europa, né? Estados Unidos, que vai perder o mesmo número de pessoas que perdeu na pandemia de 1918, devido à politização da pandemia pelo ex-presidente, né, americano. A politização da ciência nunca traz benefícios, pelo contrário, ela é extremamente deletéria. In my opinion, the Americans are using Wuhan as a political tool, basically, by creating a media hype, by creating in social media that the origin came from Wuhan. It is a political agenda. The world should know if the investigation is to take place, then the investigation must start from United States of America in the beginning. Eso es verdaderamente ocioso. Ahorita lo que se buscan son soluciones, no culpables. أنا في اعتقادي تسييس قضية اللقاحات وتسييس قضية البحث عن أصل ومنشأ كورونا لا يصب في صالح القضاء على هذا الوباء، لكن التعاون بين مختلف الدول سواء في الإطار الدبلوماسي المتعدد وهي منظمة الصحة العالمية أو في الإطار الثنائي ما بين المنظمة والصين أو حتى ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، هذا يؤدي بالفعل إلى أن تكون البشرية على المسار الصحيح للتوصل إلى أصل ومنشأ فيروس كورونا. أنا في تصوري إرجاع الأمر إلى العلماء، إرجاع الأمر إلى منظمة الصحة العالمية، عدم تسييس قضية البحث عن منشأ كورونا، وجود دول ليس لديها أجندة سياسية، كل هذه الأمور تمثل روشتة متكاملة للحل في هذه القضية. لكن فكرة إلقاء التهم ما بين بكين وواشنطن أو ما بين الأطراف الداعمة لواشنطن على بكين، أنا في تقديري هذا لن يؤدي إلى نتيجة، سوف يؤدي إلى مزيد من العناد السياسي.